السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نواصلوا التمارين في درس الاحتراقات. Donc les combustions. On a réalisé 3 exercices dans la vidéo précédente. Maintenant on va réaliser l'exercice numéro 4. Relié par une flèche. Donc dans la colonne, ou bien dans la première colonne, on a la vapeur d'eau, gaz de dioxyde de carbone, gaz de dioxygène. Donc la vapeur d'eau هو بخار الماء, gaz de dioxyde de carbone, غاز ثنائي أكسيد الكربون, gaz de dioxygène هو غاز ثنائي الأكسجين. Dans la deuxième colonne, on a il trouble l'eau de chaud, يعكر ماء الجير. Il est nécessaire à la combustion, مهم للاحتراق. Il se condense en fines gouttelettes d'eau يتكاثف على شكل قطرات صغيرة من الماء sur une paroi froide على جدار بارد. Alors commençons par la vapeur d'eau. Est-ce que la vapeur d'eau trouble l'eau de chaud? Non, bien sûr. بخار الماء ما كيعكرش ماء الجير. Est-ce que la vapeur d'eau est nécessaire à la combustion? هل بخار الماء مهم للاحتراق؟ لا. إذن بخار الماء غير مهم بالنسبة للاحتراقات, بالعكس بخار الماء كينتج عن بعض الاحتراقات. La vapeur d'eau se condense en fines gouttelettes d'eau sur une paroi froide. Oui, c'est juste. إذن بخار الماء عندما يرتطم بجدار بارد, بخار الماء ملي كيرتطم مع واحد الجدار بارد كيولي على شكل سائل, كيتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. وكنلاحظوا هاد الظاهرة هذه خصوصا في الحمامات. إذن ملي كيكون عندك الإناء فيه الماء ساخن, هذاك الماء الساخن كيطلع منه البخار اللي هو بخار الماء, وعندما نرى في السقف كنلقاو قطرات من الماء, يعني أن هذاك البخار, بخار الماء اللي طلع إلى سقف الحمام ارتطم بالسقف وهو عبارة عن جدار بارد, هذا السقف وتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. Donc la vapeur d'eau se condense en fines gouttelettes d'eau sur une paroi froide. 2. Donc la phrase numéro 2. Un gaz, ou bien le gaz de dioxyde de carbone. Le gaz de dioxyde de carbone. Donc est-ce que le gaz de dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud? هل غاز ثنائي أكسيد الكربون يعكر ماء الجير؟ نعم. إذن هو الغاز الوحيد الذي يعكر ماء الجير. إذن هذه الخاصية معروفة بالنسبة للغاز ثنائي أكسيد الكربون كيعكر ماء الجير. دونك لو غاز دو ديوكسيد دو كربون trouble l'eau d'eau chaud. Le gaz de dioxygène. Donc le gaz de dioxygène est nécessaire à la combustion. طبعا لأن الاحتراقات كاملة لابد أن يكون موجود ثنائي الأكسجين, ولا ما كانش موجود ثنائي الأكسجين فإنه لا يوجد احتراق. يعني هذا الغاز نتاع ثنائي أكسيد الكربون, لو غاز دو ديوكسيجين, est nécessaire à la combustion, مهم جدا للاحتراقات. Exercice 5. La combustion du soufre S dans le dioxygène O2. احتراق الكبريت S في ثنائي الأكسجين O2 produit un gaz toxique, ينتج عنه غاز سام appelé le dioxyde de soufre SO2. يسمى ثنائي أكسيد الكبريت SO2. هذا هو الاسم تاع هذا الغاز السام. إذن هنا شكون هو اللي حنا كنديروا الاحتراق؟ كنديروا الاحتراق نتاع الكبريت S, de soufre S. Dans le dioxygène, donc حنا قلنا ضروري الاحتراق لابد أن يتواجد ثنائي الأكسجين O2. وشكون هو العنصر اللي كينتج عن هذا الاحتراق؟ هو le dioxyde de soufre SO2. Question 1. Déterminer le combustible. Alors شكون هو le combustible, شكون هو الجسم المحروق في هذه التجربة هذه؟ إذن الجسم المحروق هو le soufre. Donc le combustible c'est le soufre S. Ensuite déterminer le comburant. شكون هو الجسم المحرق؟ أضرب جميع الاحتراقات كيفما كان النوع نتاع هذا الاحتراق, المحرق دائما هو لو ديوكسيجين O2, دائما هو اللي كيلعب لنا لو رول دو كومبورون. دونك لو كومبورون اي لو ديوكسيجين O2. ديتيرميني لو برودوي دو سيت كومبوسيون. شكون هو العنصر اللي راه كينتج على هذا الاحتراق؟ دونك شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا
cette combustion produit un gaz toxique appelé le dioxyde de soufre SO2. إذن شكون هو le produit هو le dioxyde de soufre de symbole SO2 اللي الرمز ديالو SO2 ou bien de formule SO2. On va écrire le bilan de cette réaction ou bien de cette combustion. نكتبوا المعادلة نتاع هذا الاحتراق. Mais كيقولوا لنا le bilan c'est mieux d'utiliser les mots, نستعملوا les mots وما نستعملوش les formules chimiques. فوقاش كنستعملوا les formules chimiques ديك ال SO2 فوقاش كنستعملهم من كنسمع équation ولا équation bilan. Alors une fois كنسمعوا équation donc il faut utiliser les formules chimiques. Sinon lorsqu'ils ont demandé d'écrire le bilan, il faut mieux écrire le bilan en utilisant les mots et ne pas utiliser les formules chimiques. Alors, quels sont les deux éléments qu'on va l'écrire à gauche de la flèche de cette combustion? Bien sûr, c'est le combustible et le comburant. غادي نكتبوا المحروق زائد المحرق. Alors شكون هو المحروق? Le combustible c'est le soufre, le combustible plus le comburant اللي هو le dioxygène. Alors le soufre plus le dioxygène flèche. Donc à droite de la flèche, on va écrire le produit de cette combustion, c'est le dioxyde de soufre هو ثنائي أكسيد الكبريت. إذن le bilan de cette combustion c'est le soufre plus le dioxygène donne le dioxyde de soufre. يعني الاحتراق نتاع le soufre في ثنائي الأكسجين يعطي ثنائي أكسيد الكبريت. donc الكبريت زائد ثنائي الأكسجين يعطينا ثنائي أكسيد الكبريت. ولا الاحتراق نتاع الكبريت في ثنائي الأكسجين يعطينا ثنائي أكسيد الكبريت. L'exercice suivant, exercice 6. Au cours de la combustion de méthane CH4 خلال احتراق الميثان CH4 dans une quantité importante de dioxygène في كمية مهمة من ثنائي الأكسجين. هذه الكلمة هذه مهمة une quantité importante de dioxygène هذه كلمة مهمة في التمرين ولا كلمة مفتاح في التمرين غادي نحتاجوها في الإجابة على الأسئلة. إذن يا إما كيقولوا لنا une quantité importante de dioxygène ولا كيقولوا لنا une quantité suffisante de dioxygène ولا une quantité insuffisante de dioxygène يعني كمية غير كافية. دونك هادو كاع كلمات مفتاح للإجابة على الأسئلة وغادي نشوفوا واش غادي نحتاجوها. دونك قلنا au cours de la combustion de méthane CH4 dans une quantité importante de dioxygène, il apparaissent de dioxyde du carbone et de l'eau كيظهر خلال هذا الاحتراق ثنائي أكسيد الكربون والماء. Est-ce que, question 1, est-ce que la combustion est complète ou incomplète? Justifiez votre réponse. Alors هنا باش غادي نعرف انا واش هاد لا كومبيسيون اي كومبليت ولا انكومبليت. كاين جوج ديال التعليلات. التعليل الاول هو ملي كيقولوا لنا اون كونتيتي امبورطونت ولا كيقولوا لنا اون كونتيتي سوفيزونت كميه كافيه دو ديوكسيجين. اذا قالوا لنا كميه كافيه ولا مهمه تاع ثنائي الاكسجين سيتادير كو لا كومبيسيون اي كومبليت لا نقاش فيها. هذا التعليل الاول. التعليل الثاني ملي كيظهروا لنا في النواتج غير لو ديوكسيد دو كربون ولو ملي كيظهر لنا لو ديوكسيد دو كربون ولو وما كيظهرش لو مونوكسيد دو كربون ou le carbone, dans ce cas, on peut dire que la combustion est complète. يعني هنا كي غادي نبدا نعلل هنايا سوا غادي نقول la quantité de dioxygène est importante donc la combustion est complète. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نقولوا لي produits de cette combustion sont le dioxyde de carbone et l'eau. كاين غير le dioxyde de carbone et l'eau. Donc la combustion est complète. نختار الطريقة اللي بغيت. Alors la quantité de dioxygène est importante donc la combustion est complète. الاحتراق راه كامل. Question 2. Quels sont les deux corps existants avant la transformation? شكون هما الجسمين الموجودين قبل التحول؟ التحول هو الاحتراق donc avant la combustion bien sûr.
الوغ شكون هما العناصر اللي كانوا عندنا قبل ما ندير الاحتراق؟ كانوا عندنا جوج ديال لي زيليمون اللي هما لو ميتان سي اش 4 اي لو ديوكسيجين. لو ميتان سي لو كومبوستيبل هو اللي باغي نحرقو، ولو ديوكسيجين بيان سور il existe dans l'air كيتواجد في الهواء. Alors il y a le méthane et le dioxygène. Ensuite, question numéro 3. Quels sont les deux corps existants après la transformation? Là, je connais les éléments qui vont mort la combustion. Donc après cette combustion, il apparaissent deux éléments qui sont le dioxyde de carbone et l'eau. Donc le dioxyde de carbone et l'eau. Ensuite, écrire l'expression de la transformation chimique. Donc on a le bilan de cette transformation. Donc on va l'écrire comme on a écrit la transformation de l'exercice précédent. Donc là voilà, c'est une expression de la transformation, ou bien on peut l'appeler bilan de la combustion, bilan de réaction. Donc il y a plusieurs nomenclatures qui ont بزاف ديال التسميات اللي نقدروا نعطيوهم لهاد l'écriture. Alors quels sont les éléments qu'on a avant la combustion? Donc on a le méthane CH4 et le dioxygène. Après la combustion, il apparaissent deux éléments, sont le dioxyde de carbone et l'eau. Dioxyde de carbone ou le méthane. Donc le bilan de cette combustion est méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Donc avant la combustion, on a le méthane et le dioxygène. Lorsqu'on a commencé la combustion, donc il apparaissent deux éléments ou bien deux espèces chimiques qui sont le dioxyde de carbone et l'eau. Question 5. Quel est le test qui met en évidence l'existence de dioxyde de carbone? شنو هو le test اللي نقدر نديرو باش نكشف على الوجود نتاع هذا le dioxyde de carbone? Donc on a dit tout à l'heure que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud كيعكر ماء الجير. الوغ انا الا بغيت نعرف واش كاين ثانائي اكسيد الكربون ولا ما كاينش، غادي نجيب الماء الجير الصافي بطبيعه الحال. الا تعكر هذا الماء الجير يعني راه كاين ثانائي اكسيد الكربون، لحقاش ثانائي اكسيد الكربون هو اللي عكرو. وإلا بقى لنا الماء الجير بقى لنا صافي ما تعكرش، يعني راه ما كاينش ثانائي اكسيد الكربون. اذا انت اون فوا كتسمع كي نديرو نكشفوا على ثانائي اكسيد الكربون لابد اننا نستعملوا ماء الجير لو دو شو. Alors le test qui met en évidence la présence de dioxyde de carbone est le test de l'eau de chaud. Donc بالعربية le test هو تجربة، نقدروا نسميوها تجربة، ما عنديش عارف بالعربية بالضبط شنو هو المرادف ديالها. التجربة التي تمكن من تحديد وجود ثنائي أكسيد الكربون هي تجربة ماء الجير. إذا نجيب ماء الجير الصافي، إلا تعكر ماء الجير يعني راه كاين ثنائي أكسيد الكربون. إلا ما تعكرش ماء الجير راه ما كاينش ثنائي أكسيد الكربون. إذا نتوقفوا في هذا التمرين ونتابع التمارين القادمة في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.